ग्रामर, Wortarten. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको इस्लाम विद 16 के जर्मन उर्दू कोर्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक और वीडियो Wortarten के बारे में जर्मन जुबान की आपके सामने पेश करेंगे। पहले हिस्से में आपने नोमन, वर्बन, एडजेक्टिव, आर्टिकल और प्रोनोमन के बारे में कुछ सीखा है, और आज हम बाकी Wortarten जो रह गई थी पिछली वीडियो में वो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। हम शुरू करते हैं प्रेपोजिशनन के साथ। प्रेपोजिशनन को हम उर्दू जुबान में हुरूफ जार कहते हैं, यानी वो हुरूफ जो किसी इसम को फेल के साथ मिलाते हैं। मसलन अगर हमारे टेबल पर एक किताब पड़ी है तो हम कहते हैं Das Buch liegt auf dem Tisch, यानी किताब टेबल पर है, और इस जगह पे पर का लफ्ज प्रेपोजिशन है जिसे जर्मन जुबान में auf कहते हैं। और इसी तरह अगर हमने कहना हो कि सेब दरख्त के नीचे पड़ा है तो हम कहते हैं Der Apfel liegt unter dem Baum, यानी सेब दरख्त के नीचे पड़ा है। मगर प्रेपोजिशनन यानी हुरूफ जार में सिर्फ जगह नहीं बयान की जाती बल्कि औकात भी इसमें शामिल हैं। मसलन अगर आपने कहना हो कि आप कितने अरसे से जर्मनी में रहते हैं तो आप ज़ाइट का हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम उर्दू जुबान में से कहते हैं। मसलन Ich lebe seit 5 Jahren in Deutschland, यानी मैं 5 सालों से जर्मनी में रह रहा हूं। प्रेपोजिशनन की शक्ल किसी सूरत में तब्दील नहीं होती, खा वाहिद का सीगा आया हो या जमा का सीगा आया हो या मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, प्रेपोजिशन हमेशा एक ही सूरत में आती है। इसी तरह प्रेपोजिशनन की तरह कॉन्जुंक्शनन भी हैं। कॉन्जुंक्शन को उर्दू जुबान में हुरूफ अत्फ कहते हैं। ये भी आम कायदे के मुताबिक छोटे से मुख्तसर से लफ्ज होते हैं जिनके जरिए से आप जुमले के दो हिस्से मिला सकते हैं। इस वजह से इनको बिंड वर्ड भी कहा जाता है, यानी बिंड का मतलब लगाना या जोड़ना। सबसे मशहूर हुरूफ अत्फ जर्मन जुबान में उंट की है जिसका मतलब और है। हमारी उर्दू जुबान में भी यही सबसे ज्यादा हुरूफ अत्फ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जर्मन जुबान में वाइल की कॉन्जुंक्शन है, या आब्या या डेन। वाइल का मतलब क्योंकि, आब्या का मतलब बल्कि, डेन का मतलब क्योंकि। कॉन्जुंक्शनन यानी हुरूफ अत्फ भी प्रेपोजिशनन की तरह अपनी शक्ल और सूरत नहीं बदलते, खा किसी किस्म का भी जुमला हो। आज की तीसरी वर्डआर्ट नुमेराल है। नुमेरालन के तहत गिनतियां भी आती हैं, यानी 1, 2, 3, मगर अल्फाज भी आते हैं। मसलन अगर सवाल किया जाए कि कितने, यानी वी फील या वी फील, वी फील का मतलब कितना, वी फील का मतलब कितने, तो इस सवाल के जवाब में फिर ein halb यानी 1.5 या beide दोनों, या फील बहुत ज्यादा, या keine कोई नहीं, या wenig यानी कम, और इसी तरह ये भी नुमेराल में ही शामिल हैं। और इसी तरह उर्दू जुबान में जब हम अव्वल, दोम, सोम कहते हैं तो जर्मन जुबान में ये भी नुमेराल में शामिल है। इसे हम फिर erster, zweiter, dritter और आगे इस तरह फिर जारी है, तो इन सब को नुमेराल कहते हैं। अब हम हस्बे मामूल कुछ मिसालें आपके सामने पेश करेंगे जिनके जरिए से हम अब पहचानेंगे कि कौन से जुमले किन अल्फाज के साथ मिलते हैं। Ich habe viele Probleme, doch ich bin glücklich। इसका तर्जुमा ये है, मैं बहुत
مسائل رکھتا ہوں مگر میں خوش ہوں. ich Pronomen ہے. habe Verb ہے یعنی فعل مضارع ہے. viele اب viele کا ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ نومغال ہے تو viele کو ہم نومغال کہیں گے. Probleme چونکہ اسم ہے تو اس کو ہم نومن کہیں گے. Probleme کے بعد ہم نے چھوٹی سی لائن ڈالی ہے, اسے کھما کہتے ہیں. یعنی جرمن زبان میں جیسے اردو زبان میں بھی ایک جملے کو جدا کرنے کے لیے یا ملانے کے لیے مختلف قسم کے نشانات لگائے جاتے ہیں تو کھما جرمن زبان میں ایک Satzzeichen کہلاتا ہے. doch کا مطلب مگر, اور یہ ہم نے بھی آج پڑھا ہے, یہ Konjunktion کہلاتا ہے یعنی حروف عطف میں سے یہ ایک حرف ہے. ich پھر سے پرونومن ہے. bin پھر ایک فعل ہے. glücklich adjektiv ہے یعنی میں کس طرح ہوں, میں خوش ہوں. تو یہ آپ کی صفت ایک بیان کی جا رہی ہے, اس وجہ سے اسے adjektiv ہم کہیں گے. ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. im Wohnzimmer und im Schlafzimmer liegen einige schöne Möbel. im Wohnzimmer ڈائننگ روم میں, und اور im Schlafzimmer بیڈ روم میں, liegen پڑے ہیں, einige چند, schöne خوبصورت, Möbel فرنیچر. اب اس جملے کے ہر لفظ پر ہم غور کریں گے. im ایک پریپوزیشن ہے یعنی حروف جار میں سے ایک حرف ہے. Wohnzimmer اسم ہے یعنی نومن. und کا ہم نے آج پڑھا ہے, یہ Konjunktion جرمن زبان میں کہلاتا ہے یعنی حروف عطف. جو دوسرا im اب آ رہا ہے وہ بھی پریپوزیشن ہی ہے. Schlafzimmer یہ اسم ہے یعنی نومن. liegen یہ verb یعنی فعل مضارع. einige یعنی چند, اور einige چونکہ تعداد بیان کیا جا رہا ہے einige سے تو یہ پھر نومغال کہلائے گا. schön یہ خوبصورت بھی ایک صفت ہے لہٰذا اسے ہم adjektiv کہیں گے. Möbel پھر اسم ہے تو اس کو نومن کہیں گے. جرمن زبان میں ان وارٹ آرٹن کے علاوہ اور بھی کچھ وارٹ آرٹن ہیں مگر ہم فی الحال ان چند ضروری وارٹ آرٹن پر اپنا سبق ختم کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اب ہم آگے گرامر سیکھیں گے. اگر آپ کے کسی قسم کے سوالات ہوں تو ہمیں ضرور کومنٹس دیں یا فیس بک پہ رابطہ کریں. اگر آپ کو ہمارا کورس پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں, ہمیں سبسکرائب کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام. اسلام with 16.